इंडियन मीडिया के मुताबिक 15 लोकल कश्मीरीज को पहलगाम अटैक में नामजद किया गया है। इन पे इल्ज़ाम है कि ये ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं जो पहलगाम अटैक में शामिल मिलिटेंट्स को सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स दे रहे थे। It is that these terrorists could not have done this operation without local support. It's impossible. This kind of operation cannot be done without the support. लेकिन क्या लोकल्स वाकई उनके साथ शामिल थे? पहलगाम में लोकल्स के क्या मसाइल हैं और हमले से पहले वहां क्या हो रहा था? लेट्स ब्रेक इट डाउन। To find out the answers to these questions, we will look at 3 different dimensions. रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिटेंट्स 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे और वहां उन्होंने 4 लोकेशंस की रैकी की, जिनमें बायसरा वैली, आरू वैली, बेताब वैली और अम्यूजमेंट पार्क शामिल थे। बायसरा वैली में सिक्योरिटी ना होने की वजह से उन्होंने इस लोकेशन को चुना। 22 अप्रैल से ये लोग इस वैली के साथ मौजूद जंगल में रह रहे थे, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या CRPF की चेक पोस्ट के दूसरी तरफ था। एक सवाल जो हर जगह उठ रहा है वो ये था कि उन तक इस एरिया की सारी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच रही थी और एक जंगल में रहने के लिए उन्हें सप्लाईज कौन पहुंचा रहा था। साथ ही साथ अटैक करने के बाद वो इतनी जल्दी कैसे गायब हुए? This kind of operation cannot be done without the support, without the logistics, without the lodging and boarding, without the food, without the guides, without the escape routes given by people. This is an elaborate arrangement at the local level by the local people. इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के मुताबिक पहलगाम में टूरिस्ट सीजन शुरू होने की इत्तला अथॉरिटीज को नहीं दी गई थी, जिस वजह से वहां सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। इसकी वजह से एक और सवाल उठाया गया कि कैसे इन दहशतगर्दों को अथॉरिटीज से पहले ये इत्तला पहुंच गई। पहलगाम समेत कश्मीर वैली के बाकी इलाकों से लोकल पुलिस ने हजारों लोगों को ऑन ग्राउंड वर्कर्स के शुबे में गिरफ्तार किया, यानी ऐसे वर्कर्स जो मिलिटेंट्स की मदद करते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 और कुछ के मुताबिक 20 लोगों को वांटेड करार दिया गया, जिनमें से 3 लोग पकड़े गए हैं। इनमें कुछ लोग पहलगाम से ताल्लुक रखते हैं। The investigation agency has identified over 20 overground workers who are connected to the attack. पर पहलगाम के लोग इनका साथ क्यों देंगे? इसके लिए हमें इन लोगों के मसाइल पे नजर डालने की जरूरत है। – 2001 में फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत ने इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में रोशनी एक्ट पास किया, जिसके तहत वो लोग जो गवर्नमेंट ओन ज़मीनों पर रह रहे थे वो कुछ फीस देकर वहाँ उन ज़मीनों को क्लेम कर सकते थे। गुज्जर्स और बकरवाल्स पहलगाम में नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो जंगल के करीब बहुत सालों से रह रहे हैं। इन लोगों ने भी रोशनी एक्ट के तहत ज़मीन खरीदने के लिए एप्लीकेशंस दी। Anybody who is already sitting on this land in an unauthorized way or illegal way can now come to the government, make an application in a regular format and pay a certain fee which the government will determine. However, इस एक्ट पे सवाल तब उठा जब ये क्लेम किया गया कि बहुत से पॉलिटिशियंस ने इसके जरिए करप्शन की है और गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा किया है। 2018 में जम्मू एंड कश्मीर के आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इस एक्ट को खत्म कर दिया। 2020 में कश्मीर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जितनी भी लैंड ट्रांसफर इस एक्ट के जरिए की गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वहाँ कायम स्ट्रक्चर्स को गिराया जाए। इस फैसले का असर गुज्जर और बकरवाल्स पर भी हुआ, जिनके घरों और हट्स को गिरा दिया गया और महबूबा मुफ्ती समेत बहुत से लोगों ने इस एक्शन पे एतराज़ किया। हम जब शाम को वापस आए तो हमने क्या देखा कि सब जितने भी वार्ड हैं, कोठे हैं, सब मिसमार किए हुए। 2019 में जब आर्टिकल्स 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद लीगली फॉरेनर्स आकर इन ज़मीनों को खरीद सकते हैं। जब गवर्नमेंट ने गुज्जर कम्युनिटी के घरों को गिराना शुरू किया, वो ज़मीन या तो गवर्नमेंट ने टूरिस्ट अट्रैक्शंस और रिजॉर्ट्स के लिए बाहर से आए इन्वेस्टर्स को बेचना शुरू कर दी, या फिर गुज्जर कम्युनिटी के जो लोग रोशनी एक्ट के ज़रिए ज़मीन हासिल कर चुके थे उन्होंने डर कर कम कीमत पे उन इन्वेस्टर्स को बेच दी, जिसपे बहुत से लोकल्स ने भी प्रोटेस्ट किया। फॉरेस्ट लैंड जो जंगल है उनको काटा गया, उन पे जो है इलीगली ऑक्यूपाई किया गया, उन पे ऐसे होटल्स, ऐसे रिजॉर्ट्स बनाए गए जो कहीं पे जिनका नामो निशान नहीं है, जहाँ ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई एनओसी है। ये इशू मजीद तब बढ़ा जब पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के 4 महीनों में 4 दफ़ा CEO बदले, जिसका काम लैंड
اور ایڈمنسٹریشن کے مسائل کو حل کرنا تھا۔ پہلگام کشمیر ویلی میں ٹورزم کے لیے مین سپاٹ ہے۔ یہ ایریا اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے اور انڈین گاڈ شیو کے امرناتھ ٹیمپل کی وجہ سے پورے انڈیا میں مشہور ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ ٹورزم کے ساتھ ساتھ امرناتھ یاترا کے لیے اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے 2003 میں پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا PDA قائم کی گئی، جس کا مقصد لوکل ایڈمنسٹریشن، کنسٹرکشن، لینڈ الاٹمنٹ اور ٹورزم سے ریلیٹڈ مسائل کا حل تھا۔ However, since December 2024, there have been 4 heads or CEOs of this authority. پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈپارٹمنٹ پہلگام میں رکھا گیا تھا تاکہ پہلگام کی خوبصورتی کو بچایا جائے۔ جب سے فارمر چیف ایگزیکٹو آفیسر مسرت ہاشم کا تبادلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی پورے پہلگام میں الیگل کنسٹرکشنز نظر آتی ہے۔ PDA میں CEO کے مسلسل بدلنے کی وجہ سے پہلگام میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوکلز کے مطابق ایک مسئلہ صاف پانی کا ہے۔ ٹورسٹس کی وجہ سے پانی کے اندر پلاسٹک پولوشن بڑھتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ پانی کے لیولز بھی مسلسل کم ہوتے جا رہے ہیں، جس کا ایک ریزن ٹورسٹ کے لیے بڑھتے اللیگل ہوٹلز اور مارکیٹس ہیں جو پانی کے نیچرل فلو کو بند کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر کی سرکار نے مسرت ہاشم کو پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر کی پوزیشن سے ہٹایا ہے، اور جب بھی کوئی آفیسر یہاں پہ آتا ہے، اگر وہ کوئی بھی یہاں پہ کنسٹرکشن، اللیگل کنسٹرکشن کی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف اسی طریقے کی کارروائی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ فارسٹ فائرز کا ہے۔ کافی لوکلز نے سوشل میڈیا پہ رپورٹ کیا ہے کہ یہ فائرز ڈرگ ایڈکٹس کی وجہ سے ہیں، جو ان جنگلوں میں جا کر نشے کے لیے آگ جلاتے ہیں، جس سے یہ فائرز بڑھتی جا رہی ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اس میں ایک وجہ ٹورسٹ بھی ہیں جو ان جنگلوں میں جا کر کوکنگ یا بون فائر کے لیے آگ جلاتے ہیں اور اس کو بجھائے بغیر واپس آ جاتے ہیں۔ لوگوں کی لاپرواہی ہو سکتی ہے، کوئی آتا ہے شام کو سگریٹ بٹ ایسے ہی انلٹ کر کے ڈال دیتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے ساتھ ساتھ پہلگام میں سیکیورٹی کی کمی بھی ایک اہم ایشو ہے۔ پہلگام میں ٹورسٹ پہ یہ پہلا حملہ نہیں ہے۔ مئی 2024 میں الجڈلی پہلگام تحصیل سے تعلق رکھتے وسیم احمد شاہ اور عدنان احمد بیغ نے ایک ٹورسٹ کپل کو شوٹ کیا۔ انہیں ہائیبرڈ ملیٹنٹ کہا گیا، یعنی وہ لوگ جو عام شہری ہوتے ہیں پر انہیں کسی ٹیررسٹ حملے کے لیے ہائر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حملہ امرناتھ یاترا سے 1 مہینہ پہلے ہوا تھا۔ اس کے چلتے پہلگام میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ پہلگام میں 2000 اور 2002 میں امرناتھ یاترا کے دوران پلگرمز پہ اٹیک ہوئے، جو پہلگام میں ڈیڈلیسٹ اٹیکس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان اٹیکس کے بعد امرناتھ یاترا کے دوران انڈین آرمی کو اس ایریا کی سیکیورٹی دی جاتی ہے اور یاترا کے بعد آرمی کو اس ایریا سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ یہاں کی مین سیکیورٹی CRPF کے پاس موجود ہے، جس کی ایک چیک پوسٹ بائسرا ویلی سے 5 کلومیٹر دور ہے۔ جب پہلگام میں ٹورزم سیزن شروع ہوتا ہے تب CRPF کی نفری اس ایریا میں بڑھا دی جاتی ہے۔ انڈین گورنمنٹ کے مطابق انہیں اس ٹورزم سیزن کا علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہاں سیکیورٹی کم تھی۔ And most of these areas are covered by the police. Now, I would say that we should have carried out some assessment earlier that when the tourists start spreading out, do we have some presence there? Do we have some kind of surveillance in those areas? And I think that has been one area which needs to be investigated. If not, why not? Why didn't we think of these things? 22 اپریل 2025 کو ہوئے اٹیک کے بعد سے پہلگام میں ٹورزم پہ بہت اثر پڑا ہے۔ آرمی اور CRPF نے میجر ٹورسٹ پوائنٹس کو سیکیورٹی کے لیے بند کر رکھا ہے اور مسلسل گھروں پہ ریڈز کی جا رہی ہیں۔ اس سب کی وجہ سے پہلگام کے لوکلز کے لیے مسائل میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ 80% ڈیپینڈ ہے ٹورسٹ پہ، 20% وہ لوگ ہیں جو ملازم وغیرہ ہے، وہ 20% ہے، باقی جو 80% ہے ان پہ بہت افیکٹ ہوا۔ اس اٹیک کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی حالات بہت زیادہ خراب ہوئے اور دونوں ملکوں کے درمیان بات جنگ تک گئی ہے۔ دونوں کنٹریز ایک دوسرے پہ اس اٹیک کا الزام دیتی ہیں۔ انڈیا اسے پاکستان سپانسرڈ ٹیررزم کہتا ہے اور پاکستان اسے انسائیڈ جاب۔ ناؤ دی بگ کوسچن از، کیا کشمیریز ہی ایسے اٹیکس کے مین وکٹمز ہیں؟